iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foriol, yn aelodau, yn ymwelwyr a chyfeillion sy'n troi mewn yn aml a tynnu mae'n hyfryd I weld chi, a phawb yn ymuno fel arfer dros y wefan. A nifer o bobl o ardal Llambed a Silian bore yma, a wy'n credu bod neb ar ôl yn yr ardaloedd hynny bore yma. Lovely to see you all, as I say, many from Lampeter and the area there. Lovely to see you and everyone else. Hyfryd iawn. Felly, fe unwn ni I gannu'r emyn agoriadol, sef 13 yn y detholiadau. Number 13. Diw tair nasa ar y ddeiar, o'r gorllewin pell i'r de, cymerfeddiant o'r ardaloedd pellaf, twyllaf I syne, hael cyfiawnder, llanw'r ddeiar fawr a thras. 13. Dau ddarlleniad I chi y bore yma, cyntaf o'r Hen Testament a'r llall o'r Testament Newydd. For those of you who were here last week, and remember we had two readings, one from the Old and one from the New Testament last week from the book of Genesis. Well, I turn now to the book of Exodus this morning, and I'm on chapter 33 of the book of Exodus. If you're following in your English Bibles, in the pews, I'm on page 88
page 88 of the English Bibles in the pews. And then I'll be reading from Matthew's Gospel, and I'll give you the page of that later. Felly, llyfr Exodus, y drydydd benod 33, penod 33. Gorchymyn I ymadel y mynydd Sinai. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, dos gyda'r bobl y ddygais allan o wlad yr Aifft, ac ewch I fyny oddi yma i'r wlad y tyngais wrth Abraham, Isaac a Jacob, a'i roi I ddisgynyddion. Anfonaf angel oedd flaen, a gyrraf allan a Cananeaid, Amoriaid, Hethiaid, Persiaid, Hefiaid a Jebusiaid. Dos I wlad yn llefeirio o laeth a mel. Ond ni fydda fi'n mynd I fyny gyda thi, rag I mi dyddi fetha ar y ffordd, oherwydd pobl war galed ydych. Pan glywodd y bobl y newydd drwg hwn, dechreusa'n laru ac ni wisgodd neb ei glysau. Oherwydd yr oedd yr arglwydd wedi dweud wrth Moses, dywed wrth bobl Israel, pobl war galed ydych. Pe bawn yn mynd I fyny gyda chwi, gallwn eich difan ddirybydd. Tyn dy dlysau oedd I arnat, ac fe benderfynaf beth i'w wneud â thi. Felly tynnodd bobl Israel eu tlysau ger mynydd Horeb. Arferai Moses gymryd babell a'i gosod y tu allan i'r gwersyll, bellter oedd I wrtho, ac fe galwodd yn babell y cyfarfod. Yr oedd pob un a fyddai'n ceisio'r arglwydd yn mynd at babell y cyfarfod y tu allan i'r gwersyll. A pan fyddai Moses yn mynd allan at y babell, byddai'r pobl I gyd yn codi a phob un yn sefyll wrth ddrws ei babell ei hun, ac yn gwylio Moses nes iddo fynd I mewn. Pan fyddai Moses yn mynd I mewn i'r babell, byddai colof nhw gwmwl yn disgyn ac yn aros wrth y drws, a byddai'r arglwydd yn siarad â Moses. Pan welai'r holl bobl y golof nhw gwmwl yn aros wrth ddrws y babell, byddai pob un ohonynt yn codi ac yn addoli wrth ddrws I babell ei hun. Byddai'r arglwydd yn siarad â Moses wyneb yn wyneb, fel bydd rhywun yn siarad â'i gyfaill. Pan ddychwelai Moses i'r gwersyll, ni fyddai ei was ifanc Joshua, fab Nun, yn symud o'r babell. Ac yna ni'n troi at Efengil Matthew, the Gospel of Matthew, and we're in chapter 17 of Matthew's Gospel. And again, if you're following in the English Bibles, 999, the first 8 verses of the 17th chapter of Matthew. Ymhen 6 diwrnod, dyma Iesu'n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd, ac yn mynd â hwy I fynydd uchel o'r neilltu. A gwedd newidiwyd fyny gwydd hwy, a disgleiriodd ei wyneb fel yr haul, ac aeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. A dyma Moses ac Elias yn ymddangos iddynt, yn ymddiddan ag ef. A dywedodd Pedr wrth Iesu, arglwydd, a mae'n dda ein bod ni yma. Os mynnu, gwnaf yma 2 pabell, un I ti ac un I Moses ac un I Elias. Tra oedd yn dal I siarad, dyma gwmwl golau yn cysgodi drostyd. A llais o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu, gwrandewch arno. A phan glywodd y disgyblion hyn syrthiasant ar ei hwynebau, a chydiodd ofn mawr ynddynt. Daeth Iesu atynt a chyffwrdd â hwy gan ddweud, codwch a pheidiwch ag ofni. Ac wedi edrych I fyny, ni welsant neb, ond Iesu yn unig. A chwaneged yw I fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni ymellach I gannu yr ail emyn, sef 23.
23. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fy enau di yn dyheu am fod yn agos, mwyn profi o'th gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chyda thi rwy finnain, siŵr mai ty di yw serch fy nghalon, ac o ddiw a ddolaf di. Y 30. Mae geiriau a thôn yr emyn yn ein dwy'n ni at orsedd gras nawr mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly y mae fe enau di yn dyheu am fod yn agos, mwyn profi o'th gwmni di. A dyna nawn ni yn awr o arglwydd wrth nesau at ti, unwaith eto mewn gweddi. Yr holl alluog ddiw, ti, yr hwn sydd wedi addo i fod yn ddiw ac yn dad i'th bobloedd ar hyd yr oesoedd a'r cenedlaethau. Ac ata ti y trow ni yn awr mewn gweddi, fel a wnaeth ein cyndeidiau cyn hynny. Gracious God, you've called us all to be your people. You've called us
to put ourselves last, as it were, and to think of others first. But forgive us, Lord, that we find that so hard to do at times. And we seek our own agenda in life and in the world, our own well-being so often. Forgive us now for all those things that we should have done, but have left undone in your name. Ond i'n diolch I ti o'r newydd am gyfle fel hyn, am oedfa newydd y bore yma. Am dy holl ofal a chariad tuag atom ni fel dy bobl. Pob yr un ohonom ni y bore yma wedi derbyn digon o nerth a iechyd I ddod at ein gilydd. Ac wrth ddiolch am ein nerth a'n iechyd ni, fe gofiwn ni yn naturiol am y rai hynny sydd yn fyr, rai yn eithriadol fyr o'n breintiau amlwg ni. Bydd yn gefn ac yn gymorth iddyn nhw nawr. Y cleifion, a rhai hynny sy'n galaru ar ôl anwyliad. Dwi'n dweud yn aml mae rhywrai yn gaeth I alar bob awr o bob dydd weithiau. A rai hynny falle sydd yn gweld amgylchiadau bywyd yn ormod iddyn nhw. Bydd gyda nhw nawr, a gad iddyn nhw feddwl ein bod ni yn cofio amdanyn nhw ac yn meddwl amdanynt. So help us to live our lives now as you would have us live, as your people in the world, and forgive us for all those little acts of kindness perhaps we never found time for doing. The thoughtful words that were never spoken, or the message of encouragement never sent. Cofio'r byd o feddyg da, cofio'r byd yn ei holl drallod a'i drabini. Mae yna nifer o lefydd a phobloedd yn y byd nawr sydd angen ein gweddiau. Dy ymgeledd I bawb sy'n dioddau ledled byd, rai oherwydd ryfel a thrais sy'n ni'n cofio amdani nhw yn wythnosol. Ac am y rai hynny sydd yn gweithio hefyd lles y bobl hynny sy'n dioddau. Dwys biga ein cydwybod ni hefyd I wneud ein rhan fach ni mor bitw, mor eiddil falle y bo. I gario baich fy mrawd, I weini'n dirion ar y gwan, a chynorthwyo'r tlawd. Loving God, we thank you for the fellowship of which we enjoy here in this particular church, for all it offers to us and all it means to us, all the ways it enriches our lives. And help us now to reach out to others in the name of the gospel, in the name of Christ, and to share the great blessings of the gospel of Jesus that we enjoy, and share those with others. Ac I ni'n diolch I ti am benna fel ym mhob oedfa, am Iesu Grist a'i farwol glwy, am yr efengil. Diolch I ti yr holl y lluog ddiw, am yr efengil sanctaidd. Ac yn orthwyo ninne nawr I fod yn deilyngach o'n galwedigaeth ni, I fod yn ddilynwyr I ti, I fod yn Gristnogion, I fod yn gydweithwyr a'n gilydd, ac I fod yn gydweithwyr â Christ. Gwrando ar ein gweddiau nawr, a gweddiau cyhoeddus yma ynghyd a deisafiadau cudd ein calonau ni. A mae'n bod yn gofyn y cyfynnydd yn ein heiddiant ni ein hunain oherwydd ein bod yn sylweddoli a chydnabod ein anheilyngdod ni, ond yn heiddiant dy fab annwyl Iesu, ein ffrind a'n gwaredwr. Amen. Ein tad ar hwn o'i tonna
morning all of you, a mae'n hyfryd gweld ffrindiau fel oedd yn gwneud ag yn daid yn ymuno mewn â ni bore yma. Hefyd, croeso nôl i Gwenda a Paul, mae'n glen cael eich cwmni chi, ond croeso i chi gyd. Llawer o ddiolch i'n gwneudog am ein harwain ni a yn ysbrydoli ni y bore yma. Fydd e nôl gyda ni am 4:40 i'r cylch trafod a'r oedfa hwyrol yma am 6 o'r gloch. So our minister will be back with us for the Bible discussion group at 4:30 and the evening service here at 6 o'clock. And in the coming week, usual pattern of services, so midday on Wednesday, short service followed by fellowship, oedfa fer ac yna cyfle i cael paned o de a sgwrs yn y festri islaw. Disil nesaf bydd yn gwneudog gyda ni ac fydd hi'n oedfa gymyn yn y bore and our drefn arferol. So usual pattern of services in the coming Sunday. Will, yn ôl darfer, llawer o ddiolch i ti, ni'n mwynhau, a dwi'n gwybod bod ti'n brysur, mae 2 neu 3 cyngerdd yn dod fyny a llawer o bethau, ond ti'n dal wneud amser i ni, yn ni'n gwerthfawrogi. Diolch. Right, dates for the calendar. Dydd Sadwrn y 7th o Fehefin bydd trip y gymdeithas i Caer Fedwi. 7th of June, Gymdeithas trip to Rochester, and I did a good Google of Rochester yesterday. And it's a fascinating city. It's got Roman history, Norman history, Dickens. It's going to be a good trip. Rob's doing a recce next week with John Upstale, and I'm sure it'll be well worth coming on it. There's a list in the foyer. If you're interested in coming, we'll jump on the train from King's Cross, yes? St. Pancras. Oh, St. Pancras, okay, near enough. And we have a good day out. It'll be an interesting historical day out. So, diolch i Rob am drefnu hynny. A hefyd, rhaglen y gymdeithas, da ni wedi cael pethau diddorol iawn yn y tymor sydd wedi mynd heibio. Diolch Rob am yr holl amser ti wedi rhoi i drefnu hynny ni. Then the following Saturday, which is the 14th of June, mae ras y capelli. It's not a race. They need to change it. It's far from it. I think most. So it's a gentle stroll, and I'm persuading anybody to come on this stroll with us. This year it's going to be. It won't be 10 miles. We'll cut it down to 6. We're starting in Jewin. We're going to Bunhill Fields, which is full of non-conformists being buried there. Really interesting people. And then we're going up through Islington, past Hugh Middleton and the New River, another famous Welshman, and to Abney Park, where people like Betsy Cadwallader, who else is, Henry Owen, Henry Richards, Hugh Owen, are all buried there, and they all contributed so much to Welsh society over there in their various ways. So that's an interesting walk. Again, list in the foyer, please put your name on it. And now, do come down for a cup of tea, and we'll come round and do a collection. Son o'r sgwr, ond llawer
ein haddyn edangin, I ddwy'n ein tystiolaeth, I ti anabyd. Ie, da iawn. Allai ategu at goeddiadau. Marian, please come along if you're free to the trip to, well, the cerdded y capelli. And like any good Welsh chapel trip, we're going to see a few graves as well. It was a standing joke when my grandmother would go off on a trip with a Merched y Wawr or something. My grandfather said, well, whose grave did you see today? Or whose cofeb did you go and see today? But na, I ni'n diolch am y gorffennol ac yn mynd mlaen mewn llawn ffydd i'r dyfodol hefyd. Felly dewch os ych chi yn rydd I ddod. Ond fe unwn ni nawr I ganu ar eminesa sef 12, number 12. Ior yn ef, ymwel ar ddeiar, edrych ar y maes y byd. Byd y greaist, gofiaist, geraist, brynaist yn yr aberth drud. Anfon, arglwydd, weithwyr i'r cynheuaf mawr. Rhif 12.
Arferai Moses gymryd pabell a'i gosod tu allan i'r gwersyll, bellter oddi wrtho, ac fe'i galwodd yn babell y cyfarfod. A roedd pob un a fyddai'n ceisio'r arglwydd yn mynd at babell y cyfarfod. Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp, some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone seeking the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. Now, to put these words into their historical context, as it were, this was the period following the fleeing from Egypt. You remember in the Old Testament when the Israelite nation were living in the desert, in the wilderness, and Aranialwch. And the meeting tent, or tent of the tabernacle, which would move, was at one time placed in the very center of the camp. That's where it was. Set apart for worship, prayer, praise, and the burnt offerings. Dyw yng nghanol I bobl, right yng nghanol y gwersyll, gyda nhw yn preswylio yn eu plith. Doedd Dyw ddim yn ddeathr iddyn nhw. Roedd Dyw ei hun wedi gwneud ei babell gyda dynion, fel mae'r emyn yn dweud. But when Moses then had left the camp in order to commune with God on the mountain top, the people had made themselves, and I'm sure you remember the history as well, made themselves a golden calf to worship. They needed something visible, they thought, something tangible that they could worship, to see and to feel. And according to the narrative then in Exodus, when God saw this, he couldn't dwell anymore in the middle of the camp with them. And Moses set up a tent outside the camp, outside the worldly things, as it were, of the camp. Ond mae'n arwydd o cael, wrth gwrs, bod Dyw yn ei ras ac yn ei drigaredd, heb symud rhy bell oddi wrth ei bobl. Oedd e'n gweud bellter, ond oedd e ddim yn rhy bell. Oedd e bellach ddim yn gallu byw yn ei canol nhw fel petai, oherwydd ei drygioni, oherwydd bod nhw wedi troi oddi wrth yw. Doedd e ddim mor bell, fel nad oedden nhw'n gwybod am ei fodolaeth a'i bresenoldeb, bod nhw'n gallu cyrraedd. The tent wasn't so far off that those who sought the Lord, as the verse said. It went on to say, those that sought the Lord could reach the tabernacle easily. But it was still outside the main camp. Well, now 10. Beth gallwn ni ddysgu a dirnad o'r hanesyn yma tymed? What can we learn today in the 21st century in London this morning from all of this? Because if we consider the camp, as it were, gwersyll, the camp as being, the main camp as being our comfort zone, where we live, where we enjoy, where we wish to live, the place where we are most at home and relaxed and content. According to this verse, if we truly seek the Lord, if we truly want to worship God, we must go outside the camp, outside of our comfort zone, as it were. We must leave the familiarity of this world, venture outside the easy existence of our relaxing surroundings, perhaps, and seek the Lord outside the camp. A dyma'r hyn sy'n da fi rannu a chi bore yma. Yn gyntaf, y ffaith yna, sôn, os i ni amgeisio Dyw mewn gwirionedd, rhaid i ni fentro tu allan i'r gwersyll. Nawr, ys dim rhaid gobeithio i mi ddweud yr amlwg wrthoch chi bore yma, ac i awgrymu wrthoch chi, os y ni yn ceisio Dyw mewn gwirionedd, chwilio am Dduw, dewn ni byth o hyd iddo fe os y ni'n mynnu byw mewn ffordd sydd yn gros i'w ewyllus e.
a'i fwriad ar ein cyfer ni, a'i ddymuniad ar ein cyfer ni. Do you know, apparently the early Anglo-Saxons, after their conversion to Christianity, they built their churches and, you know, they put their old Nordic gods in one end of the church and then they put the crucifix in the other end, hedging their bets, well, just to make sure that we make sure they were safe, whatever. Ond wrth gwrs, mae'r ysgrythuren ddigon clir, wel, yn hynny o beth, os dim modd gwasanaethu ddau Duw a Mammon, os? The scriptures are quite clear and sure in that you can't worship these two gods. Bod falle cyfaddawdi mewn ambell I beth, y sefyllfa mewn bywyd, does dim cyfaddawd ynglyn â taengarwch yn ffyddlondeb, un Duw sydd, a'i addoli ymherson ei unig fab, Iesu Grist. We worship God and God alone. I can remember singing that as a chorus in the Gymanfa years ago, a chorus from Judas Maccabeus. We worship God and God alone. So we must also come out of the camp of indifference as well, if we're truly to seek God. Dwi'n dweud yn aml mewn pregethau, un o bechodau mawr ein hoes ni yw difaterwch. Mae dim tymud o ots gan bobl un ffordd neu llall. I often think that, you know, for every person who is actively opposed to God and to chapel and religion in general, there are thousands upon thousands who are simply indifferent. You know, they don't care one way or the other. They can't be bothered with truth or error, good or bad. It's simply not on their radar, as we say. Yeah, indifferent. Mae'n rhyfedd iawn os ni'n ceisio Duw mewn gwirionedd, rhaid I ni fentro tu allan i'r gwersyll grefyddol hefyd ar brydiau. Hynny yw, pa mae'n crefydd ni wedi mynd yn rhyw fath o ddefod neu arfer a thraddodiad yn unig. Oedd Iesu wedi argymell I bobl i'n gwneud na, ynddo fe? Gael gwared o'r ein ddefodau a traddodiadau. Mynd mas o'r gwersyll yna. Because we're all very guilty at times of simply going through the motions as far as our Sunday worship is concerned. We stand to sing the hymn, we sit to listen, we have the reading followed by the prayer, followed by the sermon, and I often say perhaps I should be more adventurous and revolutionary with the format of the service at times, but after saying that, you can still have great blessings from the old format, which is ysgrythurol as well. Yeah, yn y synagogue, o'n nhw'n canu emyn, o'n nhw'n darllen o'r proffwydi, o'n nhw'n yffrymu gweddi, o'n nhw'n canu salm, wedyn ni, oedd y rabai yn egluro'r ysgrythurau pregeth. Wel, dyna'r drefen wedi bod ers canrifoedd. As long as we don't slip into the camp of indifference, that's the thing, and carelessness as far as our worship is concerned. A'r ail bwynt sydd â fi rannu I chi heddiw I hyn. Wrth fentro tu allan i'r gwersyll, wrth cwrs o reidrwydd, mae'n golygu llawer o ymdrech ac anghyfleistra ar ein rhan ni. So, second point this morning, if we are to venture outside the camp of this world, our comfort zone, it will inevitably involve much effort and inconvenience on our part sometimes. Chimod, mae rai o'r farn os y'n nhw'n trigo am habell yr arglwydd fel petai yn wastadol, bydd dim trafferth, bydd dim anhawster, dim anghyfleistra yn dod I gwrdd â nhw byth. Nefodd ar y ddeiar yn wir. O pam na cha fi ddechrau nawr fy nefoedd yn y byd. Chi'n gofio Emyn Williams, Pantacelyn, a threulio mywyd mewn mwynhad o'th gariad gwerthfawr drud.
And there are some as well, many, who think if they don't mix with this world and cut themselves off completely, that they could be truly holy people. Well, no doubt, yes, with all good intentions. They'd like to build themselves a tabernacle, build themselves a tent. You remember the reading from Matthew with Peter? And Iago, oh, let's stay here. It's lovely. Yeah. Ond wrth gwrs, dyma lle maen nhw camgymeryd amcan a bwriad y bywyd Cristnogol, yw I fentro tu allan. I pray not that you should take them out of the world, remember the verse, but that you should keep them from the evil one in the world. No, we must be like Moses and prepared to go into the camp and out of the camp, inside and out, if we're in the world but not of the world. And this will, of course, involve many inconveniences. Os y'n ni'n arddel enw Iesu Grist yn waredwr ar ein bywydau, os y'n ni'n dewis ei ddilyn a'i gyffesu fel arglwydd, does dim modd i ni fod yn ddisgyblion yn y dirgel fel petai, i gwato ni na ni guddio oddi wrth y byd. Cuddio yn y cysgodion yn gwadu enw fe. Ni'n gwneud hynny yn aml wy'n siŵr. If we come outside of the camp and follow Christ, we must expect to be watched and to be criticized as well by the world. At least it shows that people expect a little more from us as Christians than those who are not Christians. So let's try not and disappoint them. That's the thing. Remember last week I said, be perfect. That was the uchelgais. Beth yw uchelgais? Ambition. That is the ambition in life. Although, I say, we're very aware of our imperfections. And I'm only wish that their expectations, as far as I'm concerned, could always be fulfilled, but they're not always. People will look for something little extra in us. Byddwn yn cael ein barnu, cofiwch? Byddwn, wrth reswm. Dim ond i ni beidio cael ein barnu yn anheg na'r beth. Hynny yw, gan wybod ein bod ni ymhell o fod yn berffeth, ein bod yn ceisio at y nod na'r beth. Not one of us, as I say, can profess to be perfect, but hopefully we all have a desire. We all have a desire to try and keep God's law and Christ's teachings and to do to others as we would have them do to us. And again, with that glorious ambition, as I mentioned last Sunday morning, to be perfect. Ac yna'n olaf y bore yma. I geisio ein hargyhoeddi ni gyd taw tu allan i'r gwersyll mewn gwirionedd yw'r lle gorau i ni fod. Hynny yw gwersyll y byd hwn. That's my final point, to encourage us all that being outside the camp of this world, as it were, is the best place for us to be. Mae'n well ein bod ni tu allan i wersyll y byd hwn, lles ein hunain, cofiwch, mwyn ein tyfiant a'n datblygiad personol ni ein hunain, yn y ffydd. Os y'n ni am dyfu yn y ffydd, os dim modd i ni wneud hynny yng nghanol y gwersyll fel petai, yng nghanol pobl y byd a'i bethau, gwersyll y byd hwn. Now, that doesn't mean that we aren't supposed to interact and minister and care for those of no faith either, but to make sure that we always seek the company of like-minded people as well. Yeah, Christians and people of God and faith. A rhaid i ni ddod allan o gwersyll y byd hwn mwyn yr eglwys hefyd. Meddyliwch am y bobl hynny a safodd yn gadarn dros yr eglwys, dros y canrifoedd.
Wy'n sôn yn aml am fawrion y ffydd, bobl fel Luther a Calvin a Nghymru, John Penry a John Miles a Daniel Rowland a bobl fel a'r Wesley a Whitfield fan hyn yn Lloegr. The men and women who have said all over the centuries, this will never do. The camp of this world, it'll never do. We must venture outside the camp of our comfort zone, as I say, of the world. If we are ever to see a time of blessing and increase to the Church of God on earth. Ac yna, wrth gwrs, mwyn y meistr ei hun. Mwyn Iesu, mae rhaid I ni fentro tu allan i'r gwersyll. How is it possible for us to even contemplate staying within the camp of this world, in the comfort and tranquility of our old familiar places, when Jesus himself has given so much and sacrificed so much for us? Are we just going to sit in the camp of our comfort zone? Yeah. Rhaid I chi gyd ddewis, cofiwch, mae'r ddewis yn personol. Lle ni byth a fforso chi I wneud dim byd. It's only you can make the decision as to whether you remain in the camp or venture outside in faith. Beth mae fod gyda chi bore yma? What is it to be as far as you are concerned? Aros o fewn y gwersyll yng nghanol ein cyfforddusrwydd a'n dedwyddwch a'n bodlondeb ni, mae hwnna'n hyfryd o beth, neu mentro allan i'r gwersyll mewn ffydd a gobaith a cheisio cwmni a bendith Iesu ei hun ar ein gwasanaeth ac ar ein bywydau ni. Gobeithio gnewn nhw gyd y penderfyniad gorau a chall y bore yma. A hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe unwn ni I ganu yr emyn ola, sef 15, number 15, rhif 15. Angrediniaeth, gad fi'n llonydd, onid I godaf lef o'r dymderoedd lle rwy'n gorwedd I fyny'n lan I ganol nef, brawd sydd yno yn eiriol drosof, nid wy'n angof nos na dydd, brawd a dir fy holl gadwynau, brawd a ddaw ar caeth yn rydd. 15. Amen.
i roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Mae eiddil i'w fenw, eto i gyd, rwy'n ennill tir. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendydd gyfoethog, a bydded i ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwam ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.